எங்களுக்கு அடிப்படை சம்பளமும் போனஸுக்காக தான் நாங்க போராடுறோம். எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு அடிப்படை சம்பளம் 82 ரூபா, டிஏங்கிறது 147 ரூபா. அப்ப மொத்த சம்பளம் 219 ரூபா எங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்ப உள்ள விலைவாசிக்கு 219 ரூபா எங்களால குடும்பம் நடத்த முடியாது. அதனாலதான் எங்களுக்கு சம்பள உயர்வும் எங்களுக்கு போனஸ் நாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். போனஸ் கம்பெனில நஷ்டம் நஷ்டம் நஷ்டம்ன்றாங்க. தொழிலாளிகளை வச்சு என்னைக்குமே நஷ்டம் கிடையாது. ஏன்னா நாங்க கம்பெனி நினைச்சதை விட அதிகமா தான் வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம். ஏன் எங்களுக்கு அவங்க 20% போனஸ் தரக்கூடாது? அதான் இப்ப மெயின் பிரச்சனை. அவர் மேல ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല. അവരുടെ കൂടെ ഒത്തുകളി. அதனால ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അല്ല, അവർക്ക് ഞങ്ങൾ വായ്പ കൊടുക്കും. ഞങ്ങളുടെ കുറെ അവരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ഒത്തുകളിക്കും അവർക്ക്. പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ സമരം? അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ല, ഞങ്ങൾ കമ്പനി ബോണസ് അറിയിക്കണ്ടേ? അതാ അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനം കിട്ടിയാൽ പരിഹരിക്കും. തന്നില്ലെങ്കിലോ കമ്പനി തുടരും. എവിടെ വരെ തുടരും? എങ്ങൾക്ക് വേണം, உங்களுக்கு തീരുമാനം വേണം. എവിടെ വരും തുടരും ഞങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രശ്നം തീർക്കണം. അത് തീർക്കത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, തീർക്കണം. തീർന്നാലേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കും. ബോണസ് തീർത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും. ശമ്പളം PSC കൂടി തീരുമാനിക്കട്ടെ.